Yes, carry a duck. Yes. So karon, ako ang duck daw, ako daw ang duck. Charot, tala. Tala na. Yeah, let's go. We complete the step in claim the skin. That's right daw. Okay, I will be the duck. I will be the duck. The owner. The owner. Darna. Aywa, biya, bayot. Papat, yun yung kanako, Jod. Abak ha, o kuan. Ah. Kailangan person. Okay. Nag-utot. Buang. Go. 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 Isudra ba kayo itong Korean egg? Isudra ba? Play over? Apply! Eh! Mambak na di ay kang kung malupad. Okay. Laka dito. Tiri-tiri-tiri. Tiri-tiri. I'm a cute that. Look. Pag-boil dito, ito ginawa ay. Okay, go. Okay. Jump. Jump. Hala! Hala! Hala, damay! Ayaw, tarunga! Tarunga! Hala! Diba? Tarunga ba ba yun? Lagi na, malik ka dito. Namalik ka. Wala ka guys. Dahil ang stuck na stuck guys. Takaw! Ala! Ah! Patay ta. Manawan! Ala, ay bayot! Tingnan naman na. Bilat baho ka ba yun? Wait lang. Pag ita kakuan hoy. Bata ka enter kuan nila. Uy, ako na pa yung ma-owner, be. Gagi ka. Hala, kit-kit ka. Nanili ka. Sa mukha, oy, dili lagi ko yung ando. Sa manaroro. Nagutot. Ikaw bayat, bugak ko yung marag patong away. Kuan, may tulak. Gat, na-stuck ang person. Bugat mo kay ka. Dura, magpapiligilan ko. Oh. Ayun na. Pero ang dito, Bye. Bye. Tala, akong pato nga cinemarol. Grabe. Ikaw! Wait lang. First, hindi ka ba ng parkour? Oh, mantika mo, abot ka din ng buwan. Amin tapad doon. Pwede mo manggod. Kana mo ito nga. Beni. Alam. Tay! Ano? Kung ko Ay, okay, fly. Tay, away! Tay, away! You rated. Dali ba yun? Tay. Tay. Watch out for the actor. Lisod ka pa tumbukan, Tay! Hindi. Wala! Wala ka ba? Wala gatoy. Biyata kabantay at kabayot. Yan, bakit? Biyata kabantay at to. Makalagot. Iyo! 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 Adi.
Isa ako. Yan ako. Ano mo ko doon? 7. Elevator! Laksan mo. Inom ba? Shut up. Inom. Ano na ito ba? Absent na to ba? Absent. Pagdali ba? Pagdali! Dagan! Sige daw! Dagan. Dili. Bet! Kaya gigi. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Go! Gigi. Go! Sila. Buang. Okay, bagus campur. Okay. Duwan, ita ko nawan, receive. Oo, naka-receive ko kuan. No. Push na. So guys, mas the end of the video. Didik ko. Eko. So bye guys, ma love you. I hope we see you again, ha. Don't forget to like and subscribe. Just follow ko sa TikTok. Follow ko sa Instagram. Masaya mo yung last word na may? The last word ni mo. Oh, yeah. Yeah, saya yung last ingon. Thank you guys for watching. I hope you like it. Yeah. Bye. Galagang person. Oh, you're lovely. Yes. Bye-bye, mga